पूजा का बर्तन मैं क्लीन करूँगी बिना पैसा खर्चा किए हुए, एकदम कम टाइम पे बहुत चमकदार कैसे होते हैं। तो मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ बिना पैसा खर्चा किए हुए। टॉप की थोड़ा मट्टी लिया और कपड़ा धोने वाला थोड़ा पाउडर लिए, तो पाउडर नहीं मिलाता है ना तो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन दिया वगैरह है ना, इसके लिए तेल चीटा होता है बोल के मैंने थोड़ा पाउडर मिला लिया। थोड़ा सा हाथ में मिट्टी लगता है, ये देखने का नहीं है, लेकिन हाथ तो धोने से क्लीन हो जाता है। लेकिन देखिए ना, सोने जैसे चमक रहे हैं ना, तो इतना चमकदार रखना है। तो मैं ट्राई करके देखी हूँ, इसके लिए बता रही हूँ जो इतना चमकदार कैसे रहेंगे, सालों साल काला नहीं होएंगे। तो क्या होते हैं, जो कांसे के रहता है वो तो काला होते नहीं है, पीतल और तांबा काला हो जाते हैं। और जो डेली यूज होता है वो भी काला नहीं होता, ये डेली यूज होता है और कांसा का भी है तो काला नहीं होते। तो क्या करने का, पूरा माँज लेने का, माँजने के बाद सूखा कपड़ा से एकदम पोंछ लेने का। अच्छा से धूप लग गया तो वो और भी अच्छा रहता है। तो उसके बाद उसको एक बड़ा थैली के अंदर भर के, हवा नहीं लगना चाहिए, ऐसा रख देने का। तो 1 साल बाद निकालेंगे ना तो भी देखना ये इतना ही चमकदार रहेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, तो मैं कैमरा का पीछे क्लीन कर लिया। और देखिए अभी मैं सूखा कपड़ा से पोंछ लिया। प्लेन होते हैं ना, वो देखने में भी अच्छा लगता है और मांजने में भी बहुत सुविधा होता है। ये है ना, कितना अच्छा कलरफुल था, मुझे नहीं पता चला যে इतना वो হোয়াইট হয়ে যায়গে, একদম গোল্ডেন হয়ে যায়গে, पहले ऐसा था। ঠাকুরের বাসনগুলো আছে না কাঁসা পিতলের, তো সবাই তো দেখায় এই দিয়ে পরিষ্কার করা, ওই দিয়ে পরিষ্কার করা, পয়সা খরচা করা। আমি বিনা পয়সা খরচা করেই ঠাকুরের বাসন পরিষ্কার করি। তো আমি টপের মাটি নিয়ে নিয়েছি, একটুখানি সাব নিয়ে নিয়েছি। সব থেকে ভালো কিন্তু মাটি দিয়েই পরিষ্কার হয়, লেকিন একটু তেলচিটা হয় বলে আমি হচ্ছে গায়ে একটু সাব মিলিয়ে নিয়েছি। তো একটু বেশি হয়ে গেছে, কি এক হাতে ক্যামেরা ধরেছিলাম তো ওই জন্য সাবটা বেশি পড়ে গেছে। তো কোনো ব্যাপার নেই, এখন আমি স্ট্যান্ড লাগিয়ে বাসনগুলো মাজছি। সবাই তো মনে করবে যে হাতের মধ্যে কি, সবাই পছন্দ করে না, লেকিন মাটি দিয়ে খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। কি সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে, একদম চকচক করছে। আর এতই চকচক যদি রাখতে হয় তাহলে কি করতে হয়, একটা বড় প্লাস্টিকের মধ্যে ঢুকিয়ে যেন হাওয়া না লাগে রেখে দিতে হয়, যেগুলো ডেলি ইউজ হয় না, ব্যবহার হয় না সেইগুলো। তাহলে 1 বছর পরে বের করলে পারে না একদম চমকায় সুন্দর। আর যেগুলো ডেলি ইউজ হয় ওগুলো তো কালো হয় না, কিউকি আমি ট্রাই করে দেখেছি। আর বাইরে বিনা ব্যবহার করেও রেখে দিলে পারে না মেজে ধুয়ে তো কালো হয়ে যায়, বাকি কাঁসাটা তো হয় না। তো সেই হিসাবে আর আমি এই ভিডিওটা এর জন্যই বানাচ্ছি, আমাদের বাড়ির জন্য, সবাই যেন বুঝতে পারে। হামেশা বলে কি বলছে বুঝতে পারি। অর্ধেক বাসন মেজে তুললাম আর অর্ধেক আমি বিনা ক্যামেরার পেছনেই মেজে ধুয়ে পুরো তুলে নিয়েছি। তো এখন কি সুন্দর চমকাচ্ছে না, সুন্দর ডিজাইন আছে না, ডিজাইনওয়ালা জিনিস ভালো না। প্লেনগুলো বেশ মাজতেও সুবিধা হয়, দেখতেও সুন্দর লাগে। এখন ওইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলতে হবে, আমি মনে করছি থাকগা, অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর তুলবো না। তো একটা জিনিস আমি বেশি ক্লিন করে দিয়েছি, তো আমি দেখাচ্ছি লাস্টে। এই যে এই ফুলদানিটা কি সুন্দর কালারফুল ডিজাইন ছিল, বহুতই সুন্দর ছিল। লেকিন আমি ওই মুখটা একটু একটু কিরম হয়ে গেছে, তো আমি মনে করলাম মেজে নিই, তো পুরো মতলব সাদা মতলব গোল্ডেন হয়ে গেছে।